أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد أمبي أنفلا بغا بلا جلنفو أمبي على دلي على كامبي بن سوابما ولدينا نيه فيديو كنغروني على كجيان كنا يالا نيني كا فيديو منك nintanga la dai kosebe kada ka réseaux sociaux nu kuma fen romante me kuma dola la haliya do be fen wajibi hada madinka kasoro ifelate ambe haketu nyini anga karamgo bela jelenfe kuma dola bisega ke amena kuma munun fo ukalla nyini ute me amba bla dorura minan konnana o te dowere ka sababu yake abe kalo kelen wali o ɲɔgɔnna bɔ an ye an balimakɛ dɔ an y'a ka kumakanw ye bɔlɔlɔ sanfɛ ko journaliste don an b'a tɔgɔ fɔ pour que kow ka jɛya o tɛ dɔwɛrɛ o de ye Abdul Ɲang ye donc Abdul Ɲang tiɲɛ na a ye kuma dɔ fɔ kuma minnu ni farati kumaw don faratiw b'a la kosɛbɛ kuma la surunyala ne yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ nin ye ne yɛrɛ ka carte de presse ye ala ka jɛn kɔnɔ ne ye arabisant de ye n ye franco arabu de kɛ mais alhamdulillah bi n fana bɛ journalistiya domaine kɔnɔna na n ye formation k'a la an bɛ ala tanu n bɛ dɔ dɔn a la donc kuma laɲini ye mun ye o de ye k'a fɔ anw ye min mɛn k'a fɔ journaliste i ka journalistiya kadiri kɔnɔna na i kan ka kɛ maa ye maa min b'a ka mow pese i b'i ka kuma fɔtaw jateminɛ i b'i yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ kuma faratilenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye formation dɔ kɛ a bɛ ɲini ka san kelen ɲɔgɔnna bɔ formation in ONG américaine dɔ de ye a kɛ an kunna n'a bɛ wele k'a fɔ Internews a dɔ la a bɛ se ka kɛ ale yɛrɛ bɛ a y'a tɔgɔ mɛn formation in kɔnɔna na an ye thème minnu ta thème dɔ kun ye ko journalisme sensible au conflit quel est le rôle d'un journaliste dans un conflit journaliste i jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye i ka baara kan ka kɛ mun ye waati min na ɲɔgɔn faamuyabaliya ni o lahaliya bɛ yen kuma lasurunya la pour que kuma kuntagala kana janya Abdul Ɲang an y'a ka kumaw mɛn plateau dɔ sanfɛ ne ye a mɛn a bɛ waati bɔ nka kuma ninnu tiɲɛ na n y'a ye k'a fɔ farati kumaw b'a la n ma fɛn fɔ o kɔfɛ n y'a dɔn an balimakɛ dɔ bɛ yen nɔ ale bɔra a ye video dɔ kɛ a ye jaabi dɔw ta ka ɲɛsin Abdul Ɲang ma a ka kumaw la bon Abdul Ɲang a seginna ka o balimakɛ in a jaabi k'a ka kumaw kɔ segin bon an y'a ye k'a fɔ a ka jaabi ninnu kɔnɔna na a bɛ n'a fɔ il persiste i n'a fɔ a bɛ fɔ cogoya min na a jɔlen bɛ a ka hakilinaw kan o hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye k'a fɔ Saudiya jamana ko université islamique min bɛ Madina n'o ye alakira nɛɛma ni kisi b'a ma a ka dugu ye ko université islamique in ko a bɛ terroristes former n y'a dɔn a ka jaabi kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ a ye rectification kɛ ko ale m'a fɔ k'a fɔ université in bɛ kalanden fɛn o fɛn former k'a bɛɛ ye terroriste de ye mais ko a bɛ terroriste b'a la quoi a bɛ minnu former a dɔw ye terroriste ye donc ne ye kuma ninnu n y'u lamɛn ala ka jɛn kɔnɔ jaabi dɔw bɛ n bolo ka ɲɛsin a ka kuma fɔlen ninnu ma an balimakɛ o ka kumaw jaabi la nka ni ala sɔnna a ma ne tɛna kuma porokotolen fɔ k'a fɔ n bɛ dɔgɔyalimanw ta k'a ɲɛsin a yɛrɛ personne ma ka d'a kan o tɛ laɲini ye laɲini ye min ye o de ye idew ye pour que maaw bɛ se ka bɔ fili la cogoya min na ka d'a kan an bɛ waati min na bi kuma dɔ la ni kuma fɔra surtout nin bɔlɔlɔ sira ninnu a tile la kuma bɛ taa fan caman i b'a ye surtout an ka jamana ninnu kɔnɔ a bɛ fɔ ko
jeune leader d'opinion ko funange dɔw bɛ yen u ka hakilinaw jamaw b'a kɔ bon i b'a ye u ka video minnu n'u b'a kɛ videoman ninnu a view ka ca kuma dɔ la mɔgɔ 100,000 view bɛ se o ma donc o kama an y'a ye k'a fɔ min ka fisa an fana bɛ se ka jaabi min di a ka kuma ninnu dɔw la an k'o jaabi kɛ mun kosɔn a dɔ la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔw fana labɔ fili ninnu kɔnɔna na o de ye laɲini ye an bɛ ala deli ala ka an bɛn sawaba ma donc n'i ye an balimakɛ Abdul Ɲang a ka kuma ninnu ta k'a mafilɛ a ye jaabi minnu ta k'a ɲɛsin balimakɛ min ye video kɛ ka a ka kumaw kɔsegin a ka jaabiw kɔnɔna na a sinsinna kumakan dɔ kan balimakɛ in ka kumaw kɔnɔna na o kumakan ye jumɛn ye ko balimakɛ in y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ taa kalan kɛ Madina o tuma ko olu bɛ na ka silamɛya ka a ɲuman a sanuman fɔ mɔgɔw ye ani ka mɔgɔw labɔ dibi kɔnɔ ka taa n'u ye nɔrɔ kɔnɔ donc n y'a dɔn nin kumakan in a sinsinna nin kan kosɛbɛ ka yira k'a fɔ ko nin yɛrɛ de ye ko in ye ko ni mɔgɔw sera ka nin kuma in kɔrɔ faamuya u b'ale ka kuma faamuya donc Abdul Ɲang ka faamuya la a fɔlen k'a fɔ ko kalandenw bɛ silamɛya ɲuman kalan ka mɔgɔw bɔ dibi la ka na n'u ye nɔrɔ la donc ale bolo maliyɛnw bɛ silamɛya la ka ban dibi tɛ yan nɔ u mago tɛ nɔrɔ la an b'a fɔ k'a fɔ adamaden n'i tɛ domaine min dɔn a ka kan i k'i yɛrɛ sɔn minɛ ka bɔ a la ka d'a kan ni terrain min filɛ nin i n'a fɔ a bɛ fɔ cogoya min na c'est glissant c'est un terrain glissant e ma silamɛya kalan kɛ hali n'i y'a kɛ a dɔ la i ka kalan o ma taa ɲɛfɛ nin formule min filɛ nin k'a fɔ ko ka mɔgɔw bɔ dibi la ka taa n'u ye nɔrɔ la kuranɛ yɛrɛ de ka kuma taasira ye nin i b'a ye kuranɛ aya caman bɛ yen min bɛ nin fɔ ka caya sura dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko suratu talaq n'o ye sura min n'a tɔgɔ dalen don divorce la divorce a dɔ la n'i ye kuranɛ traduction français laman sɔrɔ i bɛ taa ta a kɔnɔna na aya ni verset numéro hakɛ o tuma hakili panna ka o préciser mais n bɛ verset in kalan minnu b'a dɔn o b'a dɔn Allahu ta'ala ko yen nɔ ko rasulan yatlu alaykum ayatillahi mubayyinatin liyukhrija alladhina amanu wa amilu salihati min adh-dhulumati ila an-nur Allahu ta'ala ko k'ale ala kira ci nɛɛma ni kisi b'a ma k'a kɛ ciden ye ko ciden min n'a bɛ Allahu ta'ala ka kumakanw kalan a jɛɛlen o tuma ko a bɛ muminu ala ko yan muminu dɛ an ka kuma lamɛn kosɛbɛ ala ko mun kosɔn o aya jɛlen ninnu ka kɛ sababu ye ka muminu mɔgɔ minnu limaniyara k'u labɔ nɔrɔ kɔnɔ o tuma ka taa n'u ye k'u labɔ dibi kɔnɔ ka taa n'u ye nɔrɔ kɔnɔ ala ko muminu yɛrɛ de donc n b'a f'i ye nin ye kuranɛ formule de ye c'est pourquoi hadamaden n'i tɛ terrain min dɔn i kɔlɔsi k'a fɔ i bɛ yɛlɛn o terrain o kɔnɔna na n'o tɛ i bɛ glisser n'a fɔra ko ka muminu bɔ dibi kɔnɔ ka taa n'u ye nɔrɔ kɔnɔna na o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o a kɔrɔ tɛ k'a fɔ muminu tɛ o tɛ silamɛya la o mais an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ hadamaden waati bɛɛ a mago bɛ hakili jigin na hadamaden mumini silamɛ i ka limaniya n'i ka silamɛya kɔnɔna na waati dɔ la i bɛ cɛnɛ donc an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn wajulu ninnu bɛ kɛ hadamaden ye de pour que ka hadamaden rappeler i n'a fɔ a bɛ fɔ kuranɛ yɛrɛ y'o fɔ an ye cogoya min na donc mumini silamɛ a bɛ se ka sonyɛni kɛ silamɛ bɛ se ka jɛnɛya kɛ silamɛ bɛ se ka gulɔ min o tuma kuranɛ aya ninnu a bɛ kalan hadamaden kan a bɛ kalan silamɛ kan pour que o tuma i ka se k'i kɔsegin ka bɔ o tuma o fili ninnu kɔnɔna na donc ne ka faamuya la ne tɛ balimakɛ n t'a ŋaniya dɔn a kɛlen ka fɔli min kɛ ko olu bɛ kalan kɛ université la u bɛ na ka silamɛw labɔ dibi kɔnɔ ka taa n'u ye nɔrɔ la ne t'ale ka ŋaniya dɔn mais ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ kuranɛ ka formule don wa kuranɛ y'a fɔ ala ka nin kumakan in n'an bɔra k'a fɔ sisan ala ko a ye ala kira ci nɛɛma ni kisi b'a ma mun kosɔn a ka kuranɛ aya jɛlen ninnu minnu n'a bɛ o kalan a ka muminiw labɔ o tuma dibi kɔnɔ ka taa n'u ye nɔrɔ kɔnɔ donc i kana o ta k'o kɛ fɛnba ye k'a fɔ i bɛ mɔgɔw lafili ni a ye ala ka an bɛn sawaba ma n'an ye a ka kumakanw fana kɔnɔna jateminɛ an b'a ye a da sera fɛn dɔ ma c'est très très dangereux fɛn min n'a bɛ munumunu na adamaden dɔw hakili kɔnɔna na an y'a fɔ an bɛ réseaux sociaux tile min na bi vraiment gravité b'a la kosɛbɛ o ye jumɛn ye
o de ye hadisa ko ye ko hadisa ko barokanw de don hadisa tɛ tiɲɛ hali n'a y'a sɔrɔ ale m'a fɔ ko barokan n y'a fɔ de don ka d'a kan mɔgɔ minnu bɛ hakilina in kan dɔw b'a fɔ ten ne donc k'a fɔ ko hadisa kow tɛ tiɲɛ ye quoi mɔgɔ min bɛ nin kuma in fɔ n'o y'a sɔrɔ i b'a kɔlɔlɔ dɔn wallahi i t'a fɔ i da la n'o y'a sɔrɔ i ye silamɛ ka d'a kan i kana taa yɔrɔ jan yɛrɛ n'a y'a sɔrɔ e ye silamɛ ye ni hadisa ko tɛ tiɲɛ ye e bɛ seli min kɛra su ni tile i ye seli i y'a bɔ min kuranɛ ko an ka seli de mais kuranɛ dayɛlɛn ka taa fatiha la fo ka taa bila wannasi la i ka kuranɛ aya dɔ yira min b'a yira k'a fɔ ko fitiri ye jogo 3 ye ou bien seli fana ye jogo 4 ye o tuma ko n'i bɛ fitiri seli jogo 2 fɔlɔ la i k'i kan kɔrɔta ni kalan ye jogo laban na i k'i kan majigi o tuma k'a fɔ ko n'i bɛ jaga bɔ ni hakɛ in de bɛ bɔ jaga la ni ɲaamɛ sera nin hakɛ ma nin bɛ bɔ a la ni nafolo warija ni sanu sera nin hakɛ la nin bɛ bɔ a la n'i bɛ taa hiji maka o tuma ko hiji baaraw bɛ kɛ tan naamu bɛ ta yɔrɔ in na tawafu bɛ kɛ tan boli bɛ kɛ safa ni marwa ni ɲɔgɔn cɛ nin cogoya in na o tuma kantigɛ fɛn hadiya bɛ kantigɛ tan o tuma hiji a waati ye nin tile hakɛ a yɔrɔ yira kuranɛ kɔnɔ hali denmisɛnnin fitinin min n'a ye dɔɔni kalan silamɛya la u b'a dɔn k'a fɔ ko nin kuma minnu filɛ nin ye kuma kalantanw de don quoi c'est pourquoi toujours an bɛ segin kuma kelen kan ni hadamaden tɛ terrain min dɔn o tuma n'i yɛlɛn'a kan i sen bɛ glisser a ka kuma kɔnɔna na a ko ale m'a fɔ ko université min bɛ Madina o tuma ko a bɛ maa o maa former k'a bɛɛ lajɛlen ye terroristes de ye mais ko u fanba ou bien ko karamɔgɔba fanba minnu b'anw ka jamana kɔnɔ ko olu formela yen de ko terroriste hakilina de b'u la donc an bɛ min fɔ a ye o yɔrɔ la o ko ka nɔgɔn a k'a bolo ɲɛsin karamɔgɔba kelen ma Mali kɔnɔ dɔrɔn min n'a y'a ka formation kɛ Madina université la k'a fɔ ko terroristiya o jɔlen bɛ a la a ko o dalilu yira o delila ka terroristiya baara kelen kɛ nin kuma yɛrɛ min filɛ nin ye dɔgɔyalima de ye ka ta ka ɲɛsin Mali autoritéw ma donc a bɛ n'a fɔ service de renseignement tɛ Mali kɔnɔ sécurité d'état tɛ donc Mali la fɛn o fɛn bɛ kɛ jamana a kanu na ou bien jamana a juguya la o tuma Mali ɲɛmɔgɔw tɛ foyi kalama o la donc vraiment nin kuma ninnu an b'a fɔ k'a fɔ kumaw de don kuma minnu ni mɔgɔ min ni faamuya dɔɔni b'i la dɔrɔn o tuma i bɛ kuma ninnu wo ye quoi ala k'an bɛn sababa ma a ka kuma ninnu kɔnɔna na fana min fana ye kabako ye a ye écrivain français dɔ a y'o ka kuma fɔ k'o kɛ dalilu ye a y'o ka son yɛrɛ passé quoi ko écrivain ba don bon ko haut fonctionnaire de défense fana don faransi ko a tɔgɔ ye Pierre Comeza ou bien Pierre Koneza ne ma fili ko écrivain ba don donc a y'o ka son a ye o la passé hakili la ni mɔgɔ min ye a lamɛn mais ne hakili la nin son min filɛ ka passé nin son in a latɛmɛna a bɛ waati bɔ ne yɛrɛ ka mémoire ma fili a bɛ waati bɔ peut-être kabini M5 ko problème waati ka d'a kan n fana bɛ RFI suit ka caya mais min ye kabako ye nin point in na o de ye k'a fɔ an ye min jateminɛ an balimakɛ la nin waati laban ninnu na ale yɛrɛ a ka combat bɛɛ ɲɛsilen don Faransi kɛlɛ ma parce que an b'a ye plateau sanfɛ waati bɛ a yɛrɛ sisan maa minnu bɛ Faransi kɛlɛ la hali n'o y'a sɔrɔ a b'a fɔ a ka kumaw kɔnɔ k'a fɔ ale ye Faransi kɛlɛ daminɛ mɔgɔ caman ye minnu b'a la mais bi kɔni n b'a dɔn fanga b'a la kosɛbɛ ka d'a kan n'i ye jateminɛ kɛ nin waati laban ninnu na gɛlɛya min bɛ Mali jamana ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ o tuma Côte d'Ivoire maa minnu n'u u bɛ bolola Mali kɔnɔ an bɛ ala deli ala ka jisuma ni bɔda ko in na teliya la quoi ka d'a kan an ka jamana in bɛɛ lajɛlen ye balimamaw de donc n'i y'a jateminɛ a ka kumaw kɔnɔna na plateau ninnu kan ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko in ko labɛnnen de MINUSMA ani Faransi de bolo ani Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ mais ko ala y'a kɛ u ka jɛ ye jɛ min ye donc ko in poyelen lebu kɛlen a la u y'a doni da Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ kunna n'o tɛ ko maa si tɛ ko in kɔfɛ fo k'a sɔrɔ n'o de ye ONU ani Faransi bon e yɛrɛ b'a fɔ i ka kumaw kɔnɔ k'a fɔ donc Faransi olu de bɛ kan ka terroriste dɛmɛ Mali kɔnɔ olu de ye nin lahaliya cɛjugu kɛ e bɛ tila ka Faransi o fonctionnaire de défense dɔ ka kuma ta cogo di k'o kɛ dalilu ye an ka nin jatemina
mun ne b'an da o ka kuma la ale bɛ kuma min fɔ k'a fɔ ko université islamique Médine o tuma k'o de bɛ kan ka terroriste former mun b'an da o cɛ in ka kuma la mun b'a yira an na k'a fɔ ko cɛ in a bɛ k'o kuma min fɔ a tɛ kan ka Faransi ka laɲini dɔ de sabatili o laɲini ni kuma in ye wa parce que ale yɛrɛ b'a fɔ a ka kumaw kɔnɔ k'a fɔ RFI min filɛ nin ko Faransi ka politique extérieure o porte-parole RFI o de RFI bɛ Faransi ka politique extérieure o baara sabatili dɔrɔn de la ale ni France 24 donc mun b'a yira an na k'a fɔ nin cɛ in n'o ye écrivain ye Pierre Komeza ou bien Pierre Koneza écrivain haut fonctionnaire de défense mun b'a yira an na k'a fɔ ale ye analyse min kɛ université islamique kan Madina k'a fɔ a fana tɛ don o cadre de kɔnɔ wa parce que n'i y'a jateminɛ a ka kuma kɔnɔ a ko université islamique in donc k'o bɛ ka terroriste former k'u lacɛrin diɲɛ fan caman donc ko n'i y'a jateminɛ a ye exemple min fɔ ko Mali kɔnɔ ko université islamique in ko Diko ye kalan kɛ yen de donc n'i y'a jateminɛ Diko ko de bɛ Mali silamɛya représenter o yɛrɛ kuma min filɛ nin ye o tɛ tiɲɛ ye dalilu jumɛn b'ale bolo k'a fɔ Diko o bɛ Mali silamɛya présenter c'est vrai Diko kɛra silamɛ ɲɛmɔgɔ ye o conseil islamique ɲɛmɔgɔ don ala ka diɲɛ kɔnɔ karamɔgɔba don mɔgɔ bonyanenba don jamana in kɔnɔ Diko yɛrɛ b'a fɔ a ka kumaw kɔnɔ ko il est perfectible adamaden si dafalen tɛ an bɛ ala deli ala ka a sen sabati sawaba ala ka ani a tanga donc cɛ in ko a ka kuma kɔnɔ ko Diko ko de ye Mali silamɛya représentant ye k'o formena université islamique de Médine na donc a bɛ fɛ k'a yira dɔrɔn ka terrorisiya image da Diko kan donc o bɛɛ lajɛlen laɲini jumɛn b'o la guerre communication de don bon n'o image sabatira k'a fɔ donc Diko formela yen Diko de ye Mali silamɛya représentant ye toujours Faransi ka laɲini ye mun ye ka se ka sabati anw fɛ yan o laɲini tɛ sabati wa an kunkolo an hakili an kunkolo b'an kan da la quoi aw kana miiri k'a fɔ anw tɛ fɛn kalama ko an ye arabisants de ye an bɛ fɛn kalama dɛ wallahi mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye silamɛya in kalan i hakili bɛ dayɛlɛn ala bɛ nɔɔrɔ dɔ d'i ma quoi mais ni mɔgɔ min i t'o dɔn donc e bɛ to i ka fili kɔnɔ an bɛ ala deli ala k'an bɛn sababa ma donc k'a fɔ ko Diko de ye Mali silamɛya représentant ye an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔba caman bɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ jama bɛ minnu nɔfɛ a m'olu kɛ Mali silamɛya représentant ye dɛ mais ko Diko de don quoi laɲini wɛrɛ taara donc ka terrorisiya image da Diko kan o la olu bɛ dalilu sɔrɔ o tuma ka se ka sabati Mali kɔnɔna na nin kɛra kuma dɔ ye a ka kuma ninnu kɔnɔna na point dɔ fana kɛra jumɛn ye ko Saudiya u ka Amir Salman ni an bɛ se k'a fɔ ale ye u ka roi nɔrabila ye prince héritier an bɛ se k'a fɔ bi yɛrɛ Saudiya yɛrɛ ko bɛ ale de bolo donc ko Amir Salman ko a wulila ni réforme dɔw ye Saudiya kɔnɔna na o tuma ko ka d'a kan Saudiya terrorisiya o talen don ka da Saudiya la quoi Saudiya tuumalen don k'a fɔ u bɛ terrorisme soutenir donc ko o kɛra sababu ye Amir Salman ko a wulilen don ni réforme ye bon hakilima yɛrɛ an ka nin kuma in ta k'a ma filɛ ba ye ko Saudiya o tuumalen don ni terrorisme formeli ye donc ko o kɛra sababu ye Salman a fɔ Mohammed Ben Salman ko wulila ni réforme dɔw ye donc Saudiya terrorisiya taara ka da la est-ce que o ni Saudiya bɛ kan ka terrorisme former o ye kelen ye wa ko terrorisme dalen don o la donc o kɛra sababu ye ko nin wulila ni réforme dɔw ye o tuma kalan ni fɛn taabolow la université islamique Medina olu bɛɛ y'u niyɔrɔ sɔrɔ a la bon donc sisan nin b'a yira e yɛrɛ ka kuma kɔnɔ i m'a fɔ k'a fɔ ko a fɔra ko université islamique in ko terrorismeya bɛ yen dɛ ou bien a bɛ ka terrorisme former e m'o fɔ k'i tilen yan e k'o de ko terrorismeya talen don k'a da o tuma Saudiya la donc o kɛra sababu ye Mohammed Ben Salman k'a bɛ kan ka wuli o tuma ni réforme dɔw ye fɛn min talen don k'a da i la ani i bɛ k'a kɛ est ce que o ye kelen ye donc an k'an hakili munumunu kuma ninnu na kosɛbɛ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ jamana bɛɛ la université ba fɛn o fɛn bɛ yen a si tɛ bɔ autorité ka mainmise kɔnɔna na a tɛ bɔ u ka kɔlɔsi kɔnɔ o ye diɲɛ jamana bɛɛ taabolo ye ka d'a kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ n'i bolo bɔra i ka jamana universitéw kan
o tuma kalandenw bɛna former a kɔnɔ minnu bɛna i ka fanga ta ka a yara ka bɔ yen ou bien u ni jamana ka hakilina tɛ kɛ kelen o la an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ université ba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen directeurs a recteurs a nomination u bɛ kɛ conseil des ministres na décision bɛ ta haut niveau de la donc u tɛ bɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka mara kɔnɔ cogoya si la pour que a ka se ka gérer ka bɛn jamana politique ma bon o kuma kelen in kɔnɔna na a ko a ka point dɔ la ko n'i y'a jateminɛ k'ale m'a fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bɔ université in kɔnɔna na k'a fɔ k'a bɛɛ ye terroriste de ye wa k'ale m'o fɔ bon donc o la sisan an b'a fɔ université in tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn kun sisan ne ko ko e m'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ former a bɛɛ ye terroriste izan a tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn kun ka d'a kan ni mɔgɔ dɔ ye kalan kɛ université islamique la Madina o kɔfɛ a tigi bɔra yen a taara don terroriste ka ran na donc o dakun université kunna o ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ fan wɛrɛ mɔgɔ bɛ se ka kalan kɛ université wɛrɛ la Mali la yan ou bien Sénégal ou bien école publique dɔ la kɔfɛ a bɛ taa terrorisme ka ran na est-ce que an b'a da k'a fɔ a ka terrorisme ka ran choisili o sababu de ye k'a fɔ a ye kalan kɛ université min na o de don donc vraiment an ka sabali quoi an ka sabali o tɛmɛnen kɔfɛ a ko fana ko université islamique min bɛ Madina ko faculté minnu b'a kɔnɔ ko balimakɛ in ka o faculté a b'u tɔgɔ fɔ quoi faculté caman de bɛ yen n y'a fɔ i tɛ fɛn min dɔn i ka n'i yɛrɛ bila la faculté sariya bɛ yen nɔ kuliyat sariya an ka kalandenw fanba caman bɛ taa yen dɔwɛrɛ tɛ kalan yen silamɛya sariya o taabolo dɔnniya de bɛ kalan yen kuranɛ ni hadisa ale ni fiqhu ni jurisprudence silamɛya taabolo o bɛ kalan yen silamɛ ni k'i ye silamɛ ye ka ban mun b'i bali silamɛya sariya o ɲɛɲinini na k'a dɔn mun b'i bali o ɲɛɲinini na k'a dɔn o de bɛ kalan yen kɛ o ye ko dogolen ye wa n ko bɛ kalan Mali université minnu b'an bolo Mali kɔnɔ yan silamɛya sariyaw bɛ kalan a kɔnɔna na o problème ma yɔrɔ bɛ min kuranɛ faculté bɛ yen nɔ dɔwɛrɛ bɛ yen a bɛ fɔ o ma usuluddin hali kɔsa na an bɛ fama i yɛrɛ k'i ka kuma kɔnɔ ko réforme bɛ kan ka kɛ université wɛrɛw bɛ yen an y'a mɛn a recteurs la k'a fɔ u bɛna université wɛrɛw créer o tuma min tɛ nin fɔlen ninnu si ye donc a ka kuma kɔnɔna na a da sera fana k'a fɔ ko an balimakɛ in yɛrɛ k'a b'a yɛrɛ danbe ka taa sunna ma donc ko sunna mɔgɔw ka dusukunnasiri ye de k'a fɔ ko Alahu Taala kelen de bɛ ko bɛɛ kɛ donc ko o la balimakɛ kelen k'a fɔ ko a filɛ jɔyɔrɔ min na ko sunna mɔgɔw de sababu don donc ko b'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ dalen tɛ a ka dusukunnasiri la puisque a ye ko sɛmɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ Alahu Taala ye la ne tɛ balimakɛ ka dusukunnasiri dɔn mais ne bɛ fɛ ka min f'i ye an dalen don latigɛ la o y'an ka dusukunnasiri taabolo ye o ye silamɛ bɛɛ ka dusukunnasiri taabolo ye Alahu Taala de bɛ fɛn bɛɛ latigɛ ka d'a kan kuranɛ y'o fɔ an ye k'o jɛya ani hadisa mais o yɔrɔ kelen na an dalen don sababu fana la silamɛ ɲuman bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ka da latigɛ la ani ka da sababu la olu tɛ ɲɔgɔn fɔɲɔgɔnya bali sababu o fana ye latigɛ dɔ de donc vraiment i k'a essayer i k'o yɔrɔ faamuya n'a fɔra ko Alahu Taala de bɛ ko bɛɛ kɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko sababu tɛ kow la dɛ don o don o sunnamɔgɔ ninnu olu de tɛ wuli don o don ka taa sugu la u bɛ farida duuru bɛɛ seli misiri kɔnɔ u bɛ sun u bɛ baara kɛ ni silamɛya kiriw ye Seko Damayira la don o don u tɛ wuli ka taa sugu la wa ka t'u ka sanni ni feere kɛ jago la est-ce que u sigira misiri kɔnɔ u sigira so kɔnɔ k'a fɔ Ala ye ko bɛɛ latigɛ u tɛ sɔn ka baara kɛ vraiment o tuma an k'o yɔrɔ faamuya nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ point belebeleba dɔ kɛra jumɛn ye vraiment c'est très très grave o de ye a bɛ n'a fɔ fɛn min lebu dara kɛnɛ kan ale yɛrɛ tilala ka segin o kuma kelen ma vraiment o ye dabalibanko ye dɛ fɛn min kɛra lebuko ye o ye jumɛn ye ale ko a ka kuma kɔnɔ ko marikazi min bɛ Banangabugu dawakɛlaw ka marikazi misiri ko n'i y'a jateminɛ ko 2012 o terroristes o tuma k'a fanba bɛɛ lajɛlen tun bɛ marikazi in kɔnɔna na Allahu Akbar nin ye kabako kuma ye dɛ ne hakili la nin ko in a lebu dara kɛnɛ kan ne hakili bɛ mɔgɔ min fɛ i yɛrɛ kun da man ka se nin ma tuguni pour que ka kunkɔrɔta di sunna misiri ninnu ma mais e tilala ka segin o ko in kan tuguni ko 2012 terroriste ninnu k'a fanba bɛɛ lajɛlen o tun bɛ Banangabugu misiri kɔnɔna na
an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ 2012 crise ninnu daminɛna cogo min bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ kunnafoni su problème kun tɛ Mali la yan hali n'o y'a sɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔw murutilen kun bɛ an ka jamana in kɔnɔ kabini waati k'a fɔ u bɛ indépendance ɲini ou bien u bɛ autonomie ɲini o tuma o y'a damana kuma ye mais crise min kɛra Libi analyse bɛɛ bɛ nin fɔ k'a fɔ crise in sababu la mɔgɔ minnu kun bɛ yen nɔ peut-être maliyɛnw don u sigira yen ka mɛn Faransi jamana ɲɛmɔgɔw de layidu ta u ye k'a fɔ u ka na Mali la o tuma k'u bɛna sigiyɔrɔ d'u ma yan ka d'a kan laɲini min b'u la n'u bɛnna u sera k'o sabati u ye donc bɛɛ b'a dɔn Mali crise o de y'a gravité o de y'a se nin yɔrɔ in na u ye an ka sɔrɔdasiw kan tigɛ an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ o tuma an ka sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen na donc olu ye histoire ye minnu dɔnnen dɔn quoi mais n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn donc a k'a ka kuma kɔnɔna na ko 2012 o tuma terroriste fanba bɛɛ tun bɛ markazi misiri la Banangabu wallahi nin ye kabako kuma ye quoi donc ko markazi misiri sigiɲɔgɔnw o commencera ka terroriste ninnu ye France 24 kan k'u ko nin ye nin misiri in kɔnɔ maaw de an b'u dɔn quoi donc rumeur commencera ka cɛrin k'a fɔ ko maramafɛnw armes bɛ misiri kɔnɔna na donc ko polisiw ye taa ka segin caman kɛ yen a bɛ siɲɛ 3 wali siɲɛ damadɔ bɔ u ye misiriw da bɛɛ minɛ mais o yɔrɔ in na jaabi min bɔra polisiw ka o taa ka segin na i m'o fɔ direct la i m'a fɔ direct la k'a fɔ a jaabi kɛra min ye u ye armements ɲini u ma foyi sɔrɔ a kɔnɔna na voilà bon n t'a dɔn i ɲinana o kɔ de wa ou bien mun hali taalen ɲɛfɛ i ye commissaire fɔ k'a fɔ 7e arrondissement commissaire i wulila ka s'a ma donc o y'a fɔ commissaire ye ko aw ye taga seginw kɛ mais ko jaabi min bɔra a la aw bolo ko aw m'o fɔ mɔgɔw ye dɛ o tuma ko gɛlɛya bɛ ɲini ka wuli rumeur bɛ mais e yɛrɛ kun kan k'a fɔ direct la dɔrɔn k'a fɔ ko polisiw ye o taga segin bɛɛ kɛ u ma maramafɛn foyi ye i kun k'o fɔ de direct la dɔrɔn voilà donc vraiment ne bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ in na dɔrɔn an ka supposer ça fɔ supposons mɔgɔ dɔw ka sɔrɔ u selila markazi misiri kɔnɔna na o kɔfɛ u taara ye terroriste ka ran na est ce que o ye dalilu ye k'a fɔ ko markazi misiri o de bɛ kan ka terroriste former yan an b'a dɔn k'a fɔ misiri bɛɛ lajɛlen bɛ don misiri kɔnɔ ka seli Ala ka hinɛ an ka karamɔgɔkɛ la an'an fa Abdulaziz Yatabari Ala k'a sara kɛ aljinɛ Abdulaziz Yatabari jɔn de y'a sɔgɔ muru la k'a faga mɔgɔ façon bɛɛ lajɛlen bɛ don misiri kɔnɔ ka seli tɛmɛbagaw ni voyageurs ni mɔgɔ minnu bɛ quartier wɛrɛw la ka na donc vraiment adamaden ni kuma jɔlen t'i da i bɛ fɛn bɛɛ fɔ kuma minnu ni kuma womanw don quoi ale yɛrɛ ko a ka kuma kɔnɔna na ko o misiri kelen kabako kuma de ye nin ko misiri kelen ko alimami fanbaw a n'a selibaga caman bɛ yen ko ale n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn misiri alimami fanba n'a selibagaw caman ko ale n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn subhanallah misiri min terroriste caman bɔra yen nɔ o alimami fanba e n'olu bɛ ɲɔgɔn dɔn e n'a selibaga fanba bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn vraiment donc o b'a yira k'a fɔ a dɔ la e yɛrɛ bɛ se ka kɛ terroriste ninnu ka kibaruya kalama quoi voilà Ala k'an bɛn sababa ma o tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a jateminɛ a ka kuma ninnu fana kɔnɔna na ko tuguni a ye kuma in jɛngɛ an balimakɛ ye kuma min fɔ k'u b'a fɛ ka olu minnu kalanna k'u bɛna silamɛya sanuma n'a jɛlen fɔ ne kɔni tɛ an balimakɛ ka ŋaniya kɔnɔ t'a dɔn mais n ye kuma in n ye kuranɛ ka formule yɔrɔ n y'o fɔ ka tɛmɛ kuma kɔnɔna na mais a ka kuma in kɔnɔ a nana jɛngɛ k'a kɛ i b'a fɔ taabolo ko mankan k'a b'o don sunnamɔgɔw ni taabolo tɔw ni ɲɔgɔn cɛ quoi n'o ye sufiw ni maa wɛrɛw ye la an b'a fɔ k'a fɔ yani sabali i kana fɔ i bɛ mɔgɔw sama ka taa o terrain kan ni Ala sɔnn'a ma mɔgɔ o mɔgɔ la faamuyalen don jamana in kɔnɔ inshallah u sen tɛna cɛnɛ ka don o terrain kan quoi ka d'a kan silamɛ fɛn o fɛn n'i ye kalan kɛ ni faamuya b'i la i b'a dɔn k'a fɔ Ala ka kumakan ani Alakira nɛɛma ni kisi b'a ma a ka kumakan jɛlen awɔ o de laɲininen don kɛ mais Ala ni Alakira ka kumakan fɔnkɔɲɔgɔnya degerew de b'a la o Ala ni Alakira ka kumakan fɔnkɔɲɔgɔnya a degere dɔ bɛ yen a bɛ se ka mɔgɔ bɔ diinɛ kɔnɔ mais a degere dɔ bɛ yen o tɛ mɔgɔ bɔ diinɛ kɔnɔ i n'a fɔ n y'a fɔ ka tɛmɛ cogoya min na ni mɔgɔ min ye jɛnɛya kɛ i ye sonyɛni kɛ k'a sɔrɔ i m'o jurumu ninnu ladaga i tɛ bɔ diinɛ kɔnɔ mais i Ala ni Kira ka kumakan fɔnkɔɲɔgɔnya
donc ni mɔgɔ min ye mɔgɔ wele ka taa o dabilali ma o tɛ silamɛya ɲuman ye wa mais est ce que o kɔrɔ o ye problème ye o ye taabolo ko problème ye wa donc ala ni kira ka kuma nɛɛma ni kisi b'a ma o fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ se ka mɔgɔ kɛ kafiri ye kuma dɔ la a bɛ se ka mɔgɔ kɛ kɛbira jurumu kɛba a bɛ se k'i kɛ jurumu fitinin kɛbaga ye a yɛrɛ bɛ se ka kɛ ala ni kira ka kumakan dɔw fɔnkɔɲɔgɔnya jurumu yɛrɛ tɛ yɛrɛ i tɛ jurumu sɔrɔ a la mais a bɛ se ka kɛ ko kɔnnen dɔrɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ silamɛya kɔnɔ n y'a fɔ cogoya min na terrain min ni hadamaden donna kan n'i t'a dɔn a bɛ kɛ sababu i sen bɛ cɛnɛ quoi i bɛ fili i bɛ mɔgɔw lafili quoi voilà bon donc a ko a ka kuma kɔnɔna na voilà ko n balimakɛ in kan bɛ silamɛya sanuma min ma ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko kufa ni iyadi kan bɛ silamɛya min ma k'o de don quoi n bɛ segin a kan ne tɛ n balimakɛ dusu kɔnɔ t'a dɔn ne t'a dusu kɔnɔ t'a dɔn mais ne bɔra k'a fɔ sisan n ko ala ni kira nɛɛma ni kisi b'a ma wa kuma labatoli o de ɲininen don an fɛ o de ye silamɛya sanuma ye adamaden seko damayira la wa ala ni kira nɛɛma ni kisi b'a ma wa kumaw fɔnkɔɲɔgɔnya fana a n'a degerew don a kɔlɔlɔ bɛɛ n'a degere don donc o tuma n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i ka laɲini de ye ko kufa ni iyadi o tuma olu ka silamɛya sanuman kɔrɔ de ala ni kira ta ye o ye silamɛ bɛɛ ta ye mais an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la kɛnɛ kan kufa ni iyadi fana bɛ kan ka baara min kɛ n'a y'a sɔrɔ ala ni kira ta ye o conseil islamique a bureau de zulema u y'o bange k'o yira silamɛ bɛɛ la mali kɔnɔna na yan nɔ donc vraiment o tuma an kunkolo bɛ an kan da la quoi an y'a fɔ cogoya min na an bɛ nin kuma minnu fɔ a ɲɛsinnen don mɔgɔw ma pour que hadamaden minnu n'u bɛ kumakan duman ninnu mɛn kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ fili quoi parce que an ka jamana in kɔnɔ yan bi ni hadamaden nɛn jɛra ni kumakan duman bɔra i da dɔrɔn i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ kabakoya n'i ka kuma ye u bɛ tugu a nɔfɛ k'a sɔrɔ u ma kuma ninnu analyser i n'a fɔ a kan ka analyser cogoya min na donc nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ye kuma dɔ fɔ c'est très très grave c'est très très grave vraiment mɔgɔ min b'a fɔ ko i ye journaliste ye i bɛ analysew kɛ o ye jumɛn ye ko munna ko terrorisiya tɛ sɔrɔ fo n'a kɛra silamɛ duguw de la ko terrorisme a tɛ sɔrɔ yɔrɔ si ko fo n'a kɛra silamɛ duguw de est ce que hakili man ka kuma ye nin kuma yɛrɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ o tuma an ka segin ka taa terrorisme kɔrɔ ma terrorisme kɔrɔ ye di an kɔni bɛ min dɔn terrorisme kɔrɔ la an b'a fɔ an ka todunkan na ko jatigɛ wale kɛbagaw donc ni maa o maa i ye mɔgɔ faga i ye jatigɛ wale kɛ o de ye terrorisme ye o bɛ sɔrɔ silamɛ dugu dɔrɔn de la ne hakili la hali mɔgɔ min yani i ye denmisɛnnin fitinin ye n'i bɛ kibaruyaw suit fagali min bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ fagali min bɛ irisi la bi o tuma irisi jamana ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ o fana ye silamɛw de ye wa a diɲɛ dugu joli joli bɛ yen nɔ ni banditisme Afrique du Sud ni Brésil ni États-Unis fusillade min bɛ kɛla yen don o don o fana ye silamɛw ka baara de ye cɛ an ka sabali sa donc nin ye kuma ye hakilima yɛrɛ tɛ kuma min fɔ o kuma terrorisme kɔrɔ ye di donc sisan ni silamɛ de ye jatigɛ wale kɛ o de ye terrorisme ye mais ni maa wɛrɛ y'a kɛ o tɛ terrorisme ye quoi c'est pourquoi an bɛ an ka karamɔgɔkɛ fo ala ka an ni kɛnɛya ni si jan d'a ma n'o ye Kimbiri ye hakili la Faransi président kɔrɔ n'o ye Jacques Chirac ye a delila ka na Mali la yan nɔ sommet dɔ kɔnɔna na n'o ye sommet France Afrique ye hakili la a kɛra Mali la président Amadou Toumani Touré ala ka hinɛ a la o ka waati la Kimbiri ye nin question in posé Jacques Chirac kunna ko aw b'a la k'aw bɛ terrorisme kɛlɛ ONU yɛrɛ kɔnɔ Nations Unies la ko bɛn ma kɛ terrorisme définition kan o tuma ko aw bɛna a kɛlɛ cogo di a ma se ka jaabi foyi di a la a ye kuma munumunu de dɔrɔn donc vraiment o tuma k'a fɔ ko terrorisme bɛ silamɛ dugu dɔrɔn de la o ye nkalon de ye tiɲɛ tɛ o yɛrɛ ye ko jɛlen Faransi filɛ nin ye hakili la i yɛrɛ bɛ caman kala o ma a bɛ fɔ minnu ma ko Basques les Basques Corse hali kɔsa in na a tɛ kalo damadɔ bɔ u ka ɲɛmɔgɔ ko Ivan Colonna a kun minɛlen bɛ Faransi bolo kaso la a sara kaso la u ye violence ba de kɛ yen fo faransɛw yɛrɛ sera minisiri ni fɛnw wulila ka taa ka layidu ta u ye k'a fɔ u b'u ka autonomie d'u ma tellement u siranna o Corse ninnu ye attentat joli joli kɛ Faransi n'o ye Basque ye ani Espagne fana a bolofara dɔ bɛ yen o ye silamɛ dugu de ye o yɛrɛ ka bɔ yen Sinn Féin min tun bɛ anglais fɛ yen olu fana ye attentat joli joli kɛ yen dans les années 90 cɛ an kunkolo b'an kan da la koyi Hitler min ye maa miliyɔn faga Palestiniens bɛ faga la hali dɔgɔkun tɛmɛnen mɔgɔ 40 ani kɔ denmisɛnnin joli b'a la
o fana mɔgɔ minnu ye o bombardement kɛ o ye silamɛw de ye histoire la yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Andalus silamɛw y'a mara siècle 8 bi Espagne ni Portugal ninnu bɛ yɔrɔ min na siècle 8 silamɛw ye dugu min mara mais e ka taa yen bi i ka mafilɛ ba ye n'a y'a sɔrɔ i bɛ silamɛ taamasiyɛn y'a la ka d'a kan maa wɛrɛw kɛlen ka se sɔrɔ silamɛw kan u ye silamɛya taamasiyɛn u y'a bɛɛ jɔsi ka bɔ yen peut-être f'u ka misiriba min bɛ yen ani taamasiyɛn dɔ mais ka population e y'u ka tabiya mafilɛ i b'a fɔ ko silamɛya ma deli ka kɛ yen tile kelen ka sababuya ka u kelen ka se sɔrɔ u ye fɛn min kɛ silamɛw la a dɔnnen don tariku kɔnɔ a sɛbɛnnen don choix fila dɔrɔn de tun bɛ yen u kelen ka se sɔrɔ silamɛw k'a don soit i ka kɛ chrétien ye ou bien i kan ka tigɛ donc an bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama donc kana terrorisme ta k'a nɔrɔ silamɛya la ninnu ye kuma minnu n'a bɛ fɔ fɛn dɔnbaliw de ye quoi au contraire silamɛw ye dugu minnu dayɛlɛ k'a ta Proche-Orient ani Asie ninnu kɔnɔna na fo ka n'a bila Afiriki yan nɔ a jateminɛ i tɛ dugu si sɔrɔ yen nɔ peut-être ni Arabie Saoudite bɔ a la o y'a damana ka ye komi olu ye silamɛya kow de ye peut-être mɔgɔ minnu b'o dɔn o b'o dɔn i tɛ dugu si sɔrɔ yen ko chrétienw sigilen tɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ yahudiyaw fana b'a dɔw la u ka batokɛyɔrɔw bɛ respect façon bɛɛ lajɛlen b'u kan Irak ta i ka Syrie ta i ka Liban ta i ka Palestine ta Palestine Umar ala ka jɛn b'a ma Seydina Umar n'o ye silamɛya khalifa filanan ye waati min na Palestine dayɛlɛ n'a nana don a y'a sɔrɔ damatɛmɛ dɔ talen don ka ɲɛsin chrétienw ka misiri ma a ye yamaruya kɛ k'u k'u ka misiri saniya u k'a d'u ma u k'u ka bato k'a kɔnɔ i n'a fɔ a ka kan cogoya min na tɔɔrɔ si kana ta ka ɲɛsin u ma a dugu bɛɛ Égypte filɛ nin ye hali semaine passée chrétienw k'u to u ka messe la Égypte étage sanfɛ an y'a mɛn kibaruyaw la o tuma climatiseur de ye fɛngɛ masi kɛ k'a jeni ka mɔgɔ 40 kɔ faga Égypte coptew u bɛ yen nɔ u n'u ka églisew Maghreb arabi min filɛ nin ye juifs bɛ yen nɔ u ka batokɛyɔrɔw bɛ yen Mali yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ église bɛ yan chrétienw b'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ i delila k'a mɛn don kelen ko silamɛ kelen wulila ka dankari u la cɛ o tuma an ka sabali an kana terrorisme ta k'a nɔrɔ silamɛya la Mali ye au conseil de sécurité saisi an bɛɛ lajɛlen y'a ye tile 2 in na jamana min tɔgɔ fɔra a la o ye silamɛ jamana de ye wa donc vraiment nin de don quoi o tɛmɛnen kɔfɛ kuma lasurunya la waati kuntagala bɛ ka janya dɔɔni a ko a ka kumaw kɔnɔna na ko IBK o ka fanga binni waati ko mɔgɔw y'ale laɲini k'ale menacer k'a fɔ u bɛ taa ale kama u bɛ dankari ale la ale ni maa wɛrɛw quoi donc o tuma ko a y'o ta k'o da a ka kuma in kɔnɔna na a bɛna fɔ toujours o bɛɛ lajɛlen ye Madina Université kalandenw ka ko de ye vraiment adamaden ka siran Ala ɲɛ quoi wallahi diɲɛ ɲɛnamaya in ye waati kunkurunin i ka jɔrɔ i dayɔrɔ la wallahi i kana kow ɲagami mɔgɔw kunkolo b'u kan da la e n'a la cɛ i bɛ ka kɛlɛ waati jɛkulu mɔgɔ minnu ni fɔnkɔɲɔgɔnya tun bɛ e n'u ni ɲɔgɔn cɛ M5 de ye Madina kalandenw ye wa ka d'a kan aw de tun bɛ kan ka IBK soutenir donc M5 wulila IBK contre la donc ni M5 mɔgɔw ye menace ta k'a ɲɛsin e ma o tuma e b'o fana da Madina kalandenw kunna subhanallah voilà vraiment ninnu kɔni ye point damadɔw ye ne y'a essayer ka kuma minnu fɔ laɲini min b'a la o de ye an y'a fɔ kuma daminɛ na cogoya min na vraiment an bɛ hakɛto ɲini an ka laɲini tɛ ka mɔgɔ dɔgɔya ou bien ka mɔgɔ buruja mais kuma dɔw bɛ yen n'a fɔra parce que ja ninnu ni kumakan ninnu bi diɲɛ in kɔnɔ a bɛ cɛrin a bɛ taa quoi o tuma a ka kan tiɲɛ fana ka bange ka se o yɔrɔ ninnu na pour que mɔgɔw ka se k'a dɔn o tuma fɛn min ye sababa ye mɔgɔw kana don fili kɔnɔna na parce que an ka jamana in kɔnɔna na mɔgɔw bɛ fɛn min mɛn u tulo la ka caya ni kuma dumanw don dɔrɔn o tuma mɔgɔw b'a tiɲɛ tigiya ka sɔrɔ ani tiɲɛ o yɔrɔ ka jan o tuma a ka kuma fana point dɔ kɔnɔ
ko saudiya jamana ale ni Amérique ni Israël a autorité olu de bolo be ɲɔgɔn bolo u kɛlen n'u ka jihadu interdit saudiya yɛrɛ kɔnɔ mais ko u b'a financer extérieur la est-ce que hakili yɛrɛ be sɔn nin ma olu ye fɛn min interdit u ka jamana kɔnɔ u b'o financer extérieur la cogo di donc o kɔrɔ u ni américains ni israéliens de bɛ ka jihadu financer extérieur la kɛ vraiment o tuma an ka nin kuma ninnu k'a sɔrɔ an y'a mɛn ale yɛrɛ ka analyse dɔw kɔnɔ terrorisme ko ninnu kan k'a fɔ ko Ben Laden min filɛ ko américains ka service secret ka fɛn labɛnnen don bon aw yɛrɛ b'o kuma ninnu fɔ kɔfɛ aw bɛ tila ka na k'a fɔ ko saudiya de b'u financer dɛ saudiya de b'u former dɛ ou bien a don ta a bɔ tan vraiment an hakili bɛ an kunkolo kɔnɔ an kunkolo b'an kan da la quoi voilà nin lahaliya ninnu de don an kɔni bɛ min fɔ a ye a k'a yɛrɛ cogo dɔn ka d'a kan silamɛya a terrain glissant don a bɛ glisser i k'i yɛrɛ kɔlɔsi wallahi diɲɛ intérêt fitinin kama adamaden i b'i ka diɲɛ n'i ka lahara i b'a a bɛɛ don bɔgɔ la wallahi kɛnɛyaw tɛ yen i bɛna mun de sɔrɔ k'a fɔ i bɛna dumuni kɛ ni o ye silamɛya burujali la san 20 san 30 kɔnɔ o tuma o kɔfɛ i ka ɲɛnɛmaya bɛ ban i bɛ taa ala sɔrɔ i ɲɛ yen nɔ i ye ko minnu kɛ Alahu Taala b'i sara n'a ye donc adamaden k'i yɛrɛ cogo dɔn vraiment a kana don nin terrain kan a kana silamɛya kɛlɛ silamɛya tɛ se ka kɛlɛ quoi silamɛya kafiribaw y'a kɛlɛ ka tɛmɛ u dɛsɛra la kabini kunu fo ka n'a bila bi la mais don o don dɔ de bɛ fara ale force kan donc vraiment an b'o kɔnɔnajɛya kan an b'o di a ma a n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen a ka nin sira in a k'a bila wa silamɛya sariya silamɛ ɲuman kelen o kelen n'i ye silamɛ ɲuman kɔni i ye silamɛya faamuya i bɛ silamɛya sariya i b'a bɛɛ labato i bɛ dɛsɛ k'a kɛ de mais i kɔni bɛ limaniya n'a ye jihadu yɛrɛ b'o cogoya la jihadu n'a sarituw de don an bɛ dɛsɛ k'a kɛ de i n'a fɔ alakira nɛɛma ni kisi b'a ma waati min na a tun bɛ Maka a ma jihadu kɛ o ko bɛɛ lajɛlen dar'a kan Alahu Taala ko a ka sabali a taalen Madina ala ye jɛn d'a ma k'a fɔ a tɔɲɔla a ka jihadu kɛ donc jihadu tɛ bɔ silamɛya kɔnɔna na dɛ mais jihadu n'a kɛcogow de don a n'a critères de don a n'a yamaruya siraw de don wa silamɛya kiiri bɛɛ bɛ ten kuranɛ kiiri bɛɛ bɛ ten donc k'a fɔ ko i b'i dogo ni o ye ou bien i b'i ban k'o sabati nafani dɔ kama anw t'o kɛ dɛ an bɛ limaniya ni kuranɛ ani alakira nɛɛma ni kisi b'a ma a ka kuma bɛɛ lajɛlen ani jihadu ye mais a bɛ kɛ ni condition minnu ye o condition de bɛ yen o tuma kunfɛ ko tɛ voilà an bɛ ala deli ala k'an bɛn sababa ma o tuma a dɔ la yani ni fili minnu donna kuma kɔnɔ an yɛrɛ dɔn don ani sitanɛ ni dɔnni dɔgɔya an m'a labɔ dɔgɔyali kama o tuma an y'a fɔ cogoya min na dɔrɔn a laɲini ye de ka se ka mɔgɔw bilasira k'u lafaamuya vraiment nin kuma minnu bɛ yen nɔ mɔgɔw kana don fili la a kɔnɔna na quoi université islamique min filɛ Madina c'est plus de 40 ans o 40 ans in kɔnɔna na jɔn delila k'a ye siɲɛ kelen ko kalanden dɔ bɔra yen ka na ou bien karamɔgɔ dɔ bɔra yen ka na k'o ye terrorisme ya baara kɛ Mali kɔnɔ ala k'an bɛn sababa ma inshallah an bɛ ala deli ala ka su hɛrɛ an bɛɛ lajɛlen ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh